कहा चाबी से, हथौड़ी ने कहा चाबी से, चाबी ने कहा हथौड़ी से, हम तुम बने हैं लोहे से। किससे? किससे? ए हेड मुलवी, ए चश्मा, तो चश्मा चुपचाप रहो। हथौड़ी ने कहा चाबी से, सुनिएगा, चाबी ने कहा हथौड़ी से, हम तुम बने हैं लोहे से, तुम खोलती हो आसानी से, मैं खोलता हूं परेशानी से। वजह क्या है? वजह क्या है? सुनिएगा, सुनिएगा, खामोश बैठे रहो। सुबहानाल्लाह। হাতুড় তখন বলছে কি, চাবি রে তোর ভিতরে কি গুণ আছে যে চট করে তালাকে খুলে দিছিস, আমি কেন খুলতে পারি না? তখন চাবি বলছে, হাতুড়ি ভাই তোর ভিতরে ঘামান্ডি, তোর ভিতরে তাকাব্বুরি, তোর ভিতরে ঘামান্ডি, তোর ভিতরে তাকাব্বুরি। তুই 2.5-3 কিলো ওজনের তালার ওপর ছুঁয়া পালিয়ে যাস, কোন সময় প্যাকচা হয়ে যায় তবুও খুলে দা। আমি তালার ভিতরে যাই, চোখ দিয়ে পানি বহাই, কলিজা চিরে দিই, অন্তর মন্তরে যাই, পা ধরি, সাজদায় পড়ে যাই, কাকতি মিনতি করি। কতই মুসিবত আসবে আল্লাহ গো, তোমারই কাছে চাহাবো, তোমার ছাড়া আর কার দরওয়াজায় যাব? তালা ভাই সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায়। हाँ, आप 2-4 दिन गए मेहमान को दिखाने के लिए कि मैं नमाजी हूं, नहीं चलेगा। गर वक्त आ पड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। रिजल्ट देखिए, शेरी अंदाज में आपको रिजल्ट दे रहा हूं, सुनिए। पथरेली वादियों में वो देख कर असर है, छुरी तले पे सर है, एक ख्वाब का असर है। किसके बारे में बोल रहा हूं? किसका छुरी चल रहा था? बोला इस्माइल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। छुरी तले पे सर है, एक ख्वाब का असर है, छुरी नहीं चली क्यों? छुरी चला था, इस्माइल कटा था। छुरी नहीं चली क्यों? गर्दन नहीं कटी क्यों? छुरी नहीं चली क्यों? गर्दन नहीं कटी क्यों? किसका हुक्म चला है? अल्लाह बहुत बड़ा है। गर वक्त आ पड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। क्यों नहीं मना पाए हम? क्यों नहीं सुनेगा मेरा? কেন আমার শুনবে না? শুনেনি 3টা লোক মুসিবতে ফেসে গিয়েছিল, হিলাইতে পারে না, হিলাইতে পারে না, পাহাড়ের চট্টান হিলাইতে পারে না, হিলাইতে পারে না। ওরা মনে মনে ভেবেছিল মরে যাব, পচে যাব, সড়ে যাব, গলে যাব। মায়ের আগে আমার মহিলার আগে পেগাম দেব, মা শুনো, তোমার ভিতরে ধৈর্য নাই, তোমার ভিতরে সাবুর নাই, তুমি ইয়ার কথা ওয়াকে কহে দাও। স্বামীর কথাতেই তুরন্ত তুমি ঝিড়কে যেছো, স্বামীকে খুশ করতে পারো না, তোমার ভিতরে তোমার টেম্পার হাই হয়ে থাকছে, তোমার ভিতরে ধৈর্য নাই, তোমার ভিতরে সাবুর নাই, সেই কারণে তোমাকে জাহান্নামে দেখে এসেছে। মহিলারাকে বললাম আমি। সুবহানাল্লাহ। একটু কথা রেগে যাচ্ছে।